Pas contre quoi. Oh la barre. Faire ça. La barre aussi, côté. Lui. Et le poteau. Le poteau qui sort Silva. Pas de chance. João 1-1. bu fekkee abonné goo ci chaîne bi mun nga abonné waale bul fàtte aussi partager bu dee am nga jot nga bàyyil ñu benn commentaire ci suuf. Les premiers ballons avec El Hadji Diouf. Elle fait partie. La Coupe du Monde 2002 est commencée avec César Attia dans l'axe. Et il est passé Diouf, attention, il va y avoir danger. Et non, extérieur. C'est un bon ballon pour Thierry Henry, puis pour Trezeguet, puis Et le poteau. Le poteau qui saute Silva, pas de chance. voilà la grosse occasion. Laurent. J'utilise le ballon. Attention à Diouf. Diouf, centre devant le. Oh là là. Et but. But de Diop. Sur Centre de débordement de Diouf. Diop qui vient marquer le premier but de ce mondial il y avoir à la 30e minute. il y avoir un but contre son camp d'un Français. Et encore une fois, ce diable de Diouf qui a laissé sur Razo. Monsieur Boussaïd. Bien du mal à faire la police. Arrêt, mais bien arrêté par Silva. sans problème pour Silva. Trezeguet. Très vigilant, le gardien de but du Sénégal. Il tente de faire un centre à son tour. Il manque sa tête. Oh, quelle Thierry occasion. Henry manque la tête, il la met complètement à côté. Ok. Ouais. Il va marcher un petit peu sur le pied. Ah la malheureux corner. Là, il a sorti le but, on va pas. Et Sénégalais, donc un poteau partout. Franck Leboeuf. Qui arrive, bien joué. Ah oui, la barre aussi. Voilà. Ah, papa. C'est embêtant, ça fait beaucoup Ah d'occasions. oui, Ça oui. fait beaucoup d'occasions, même. Henri, Leboeuf, bien dans le cadre. Bien dans le cadre. Et malheureusement, presque trop bien frappé cette balle. Plein dans l'axe. Ça c'est. Bravo Silva. Bonne frappe de Thierry Henry. Alors que Trezeguet était à genoux dans la surface de réparation, vigilant. Concentré. Et M. Boucher, il a regardé une dernière fois son chronomètre, Thierry. Et j'ai l'impression que ce mondial, le premier organisé en Asie, va commencer par une mauvaise surprise pour le football français. Voilà, c'est fait. Oui. Victoire du Sénégal à Séoul, 1-0. Et pas franchement immérité, Laurent. Et pas franchement immérité, non. Задуматься только лишь о том, что игра с французами, конечно, сенегальские футболисты начали ее от обороны. Quickly taken through. Here's Thomason. And that's going to be a penalty. João brought him down. As nudged him in the back. It was enough to convince the referee. Thomason with a penalty kick. And 1-0 to Denmark. The player who won the penalty converts the penalty. Навешивает. Нет, футболисты Сенегала уже сжаются еще. Еще один удар. Еще, нет. Браво, Томас Сёренсен. Не игры показывает. Здесь успел, перекрыл зону. Удар, ближний угол, нет. Тони Силва видел. Силва берет. Но надо отдать должное, это атака. Что Коля иногда выпадает. Как бы Легко отыграл. Ну, нет, не получится здесь добить. вторым движением Силва накрыл все-таки этот мяч. Смотрите. Доходит все-таки до футболиста Сенегала. Как легко.
Поспешил Фадига, поспешил, здорово сыграл. На паузе обыграв. Посмотрите, на паузе обыграв Хельвига. И поспешил с ударом. И вот снова передача. И снова выигран мяч. Смотрите, на протяжении всего первого тайма, да, судья показывает, продолжается. Фадига сейчас с мячом навешивает, и вот удар с поворотом. Боба Диоп, который открыл счет сенегальским мячам на этом чемпионате, имел... One back there by Senegal. We have some catching up to do now. Fadiga. Zhao! 1-1. And Senegal are right back in this game. A classic counter-attacking move brings the African country level. Denmark was simply short-staffed here as Senegal broke up field. Ошибку сделал Йоргенсен. Вот так. Хорош Йоргенсен. Не дернулся, что называется, а остался в ближнем углу. Куда... Он один. Страховать надо его. Вот. Нет. И даже не штанга. Камара Сулейман промахивается. А какую передачу сделал Дьюк? Здорово, грамотно, взяв на себя двоих игроков. Усилить игру. Можно только позавидовать такому тренеру. И удар поворотом. Снова подача вверх. Ну уже это... Дьяо. И предупреждение. Красная карточка. Красная карточка показана. Но более в это время финальный свисток арбитра Карлоса Бортеза, который говорит о том, что в группе А матч завершился в ничью. Встречались в Д. من خلال هذه البطولة ونجد السنغال هناك بين الكبار في الدور الثاني. السنغال تبدأ المباراة الهجمة سيلفا على ضد عرضة ولكن أيضا بتمر من أمام سيلفا خارج الملعب. ضربة مرمى تصبح لراس داريو سيلفا أخذها ولعبها بكل قوة. عدت من 200 ألف متفرج في البرازيل على ملعب ماراكانا شهاب وكرة اللعب بلنتي وركل الجزاء. ركل الجزاء لمنتخب السنغال. مش العظيم يا حاج ضيوف كرة اللعب ركل الجزاء يحطها جول لمنتخب السنغال. خليو فاديكا حقيقة بيسجل الهدف الأول لمنتخب السنغال. يا سلام الرقص منتخب الأوروغواي على طول تتنفذ ويا سلام برافو من توني سيلفا. هذا توني سيلفا دور اللعبة عند خليو فاديكا يحول امور كرة معاه ممكن يلعبها جات اليمين يلعب على طول جول هدف من بوبا ديوب فعلا بوبا ديوب يسجل هدف جميل. نص ملعب منتخب الأوروغواي على طول ينقلها جات هنري كامارا يحاول يلعبها على طول بعرض الملعب ويحطها لكن في راية صح في راية من مساعد الحكم. في راية عن مساعد الحكم. على العموم خلنا نشوف. انا شايف حكم المباراة موقف اللعب الحكم الدولي الهولندي يان بيغري والله تشاور على وجود خطأ لمنتخب الأوروغواي. نفذ الفاول على طول للمنتخب الأوروغواني على طول اللعب حطها بالجول ولكن ايضا بتمر خارج صورته المعتادة حقيقة. وفعلا كان فريق عادي جدا بالشوط الاول بتشوت حطها بالجول هدف على طول عن طريق اللاعب البديل اللي نزل في الشوط الثاني من المباراة. هذا هو الهجمة على طول جاءت اليمين المنتخب السنغال بتلعب على طول لكن ايضا كسر حط الجول ولكن ايضا بتمر من الحج غوث واقرب لحارس المرمى. ولكن السنغال عنده 3 أهداف بالتالي تعادل فيها للتأهل وكرة اللعب وخارج الملعب تصبح ضربة مرمى من الحج. هذا الحج مهاجم لينس الفرنسي حتى الان اثبتوا فعلا قدرتهم على التسجيل في اي لحظه وعلى الوقوف. وهذه هجمه تلعب ما بيتعب الجول
ولكن تطلع ايضا من داريو سيلفا خارج الملعب، تصبح ضربة مرمى. هذا داريو سيلفا وهذا ريكوبا وداريو سيلفا حيطيق ما حد يعلم عن الثاني، وريكوبا بعرض الملعب يخلصها على طول لامين جاكا تلعب بشوط. يا سلام، جول فورلان بيسجل ثاني اهداف منتخب الاوروغواي، فورلان فعلا فورلان على طول. شو لما اللعب يلعب الملعب وصلت وخلصها وعلى شمال حارس المرمى، كرة تلعب ريكوبا يلعبها على طول وخارج الملعب من ريكوبا، الفارو ريكوبا خارج الملعب، تصبح ضربة مرمى لمنتخب السنغال. شو لما لعبت على شمال يلعبها على يمين حارس. اذا التغيير الثالث على ما يبدو، كرة تلعب حاج ضيوف وكرة على طول على لكن ايضا تتخلص من امام حاج ضيوف. يا على طول حاج هجمة على طول تلعب والجول يحطها بالجول. الله هذه الكرة اللي ضاعت. شوف الهدف قد ياتي باي تحت 3 انذارات ايضا او 4 انذارات والله لمنتخب الاوروغواي. وكرة اللعب توصل على طول بحاول المار وركله جزاء. بلنتي عن طريق مولاريس وانذار ريكوبا يتقدم ويحطها جول. هدف للاوروغواي، عن طريق ريكوبا. خلاص الوقت الاصلي من زمن الصح يكون لها كلام اخر. كرة اللعب حاول يشوت ويا سلام بيطلع الجول وتطلع خارج الملعب من موراليز خارج الملعب. ضربة مرمى. الله على هذه المباراة، الله حقيقة فعلا. شوف وصفر حكم المباراة الدولي الهولندي يان فيغريف معلن نهاية زمن الشوط بتعادل السنغال والاوروغواي ب3 أهداف. تقدمت الاوروغواي عن طريق خليل 걸어냅니다. 뒤에서 우리 슛! 골키퍼 정말 슈트까지 날리는 걸 보신 것 같습니다. Passou pela bola, Linderoth, boa abertura pro Melberg, que defesa do Silva, volta, a bola vai pra fora. Perde o Magnus Svensson, uma chance incrível. 네, 스웨덴은 벌써 8명이 잡았습니다. 툭 치고 올려줍니다. 좋은 찬스 슛! 뜨고 말았네요. 결정적인 찬스 티아우 선수에게 갔는데. Cobrado mais uma vez o escanteio, toque de cabeça, gol da Suécia, Henrik Larsson, artilheiro sueco, drible lindo, chutou cruzado, olha o gol, mas está sendo anulado o gol. O gol está sendo anulado Toute la pelouse du stadium. Camara, bonne frappe. Voilà le but. Superbe but de Camara qui égalise donc à 8 minutes de la fin de la première période. Sénégalais suédois et on ne peut pas dire que ce soit volé. Superbe but de Henri Camara. Formidable réaction avec ce petit dribble extérieur qui lui permet de s'ouvrir le chemin du but. Frappe au coup de pied. 빨리 넣어줘야죠. 중앙쪽 헤딩! 꺾어줬는데. 네, 다시 또 골을 기록하나 했어요. 카마라. Linderoth vem de trás, Svensson, bate mesmo, hein? Bate bem. Obrigou o Silva a fazer uma boa defesa. Melberg fez o cruzamento, laço pelo meio, olha o toque do sueco, saiu o Tony Silva, foi batido o goleiro, tava... Bola pro Albac, ajeitou de cabeça, Svensson de trás para fora. Uma grande jogada do time sueco. Chance para Senegal. Diouf bateu por cima, toquinho do Redman mandando para escanteio. Tenta tirar, ficou o Coli, Ibrahimovic, olha o time sueco, que drible, ganhou de zagueiro, bateu pro gol, Tony Silva espalma. Estava pelo meio pedindo sozinho o jogador sueco, se não me engano, o Larsson, hein? Chegando de trás o time do Senegal, olha a batida.
partida, como passou perto demais. Sobrou para o Melberg. De novo, vantagem aí para o Japão e Turquia, né? Se não tiver prorrogação nesse jogo, cruzamento dentro da área para o Svensson, a bola sobrando pelo meio, Ibrahimovic voltou para o Svensson, pode ser o Gogoro, que lindo drible! Na trave! Inacreditável! Seria um gol. Opa, allez Henry, allez Henry, allez Henry, allez Henry. Et le but d'Henri Camara. La balle touche le poteau, mais là elle rentre. C'était un signe, Thierry. C'était un signe. Le Sénégal s'impose. But en or d'Henri Camara, le double buteur de la journée. On va pavoiser du côté de Sedan. Et de Dakar. Buts à 1. Le Sénégal est en quart de finale grâce. Doit retenir son souffle à Dakar. Camara. Frappe de Camara, Roustou. C'est pied gauche qui a donné la qualification. Cette fois-ci, unité de la surface de but, c'est lui qui est à la descente du ballon. Oui, prolongé. Oh. Fadiga. Oh là là, Henri Camara en position de hors-jeu qui arrête la frappe de Kalilou Fadiga. Non, il est pas bon. Il est pas bon. Thierry, c'est extra. Faut qu'il lève la tête. Encore. Ah non, petit filet. Oh là là, chaque fois qu'ils entrent dans la surface de réparation, chaque fois ils sont Fadiga. bien frappé. Oh là 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 là, il n'y avait pas de hors-jeu. Que d'occasion en ces 25 premières minutes. La ligne Diatta qui était absolument... Attention à Kansoukour. Et ballon relevé à Sansa, c'est pas fini. À Kansoukour. Oh là 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 là. Ah merci, ça équivaut à l'occasion tout à l'heure où Camara était hors jeu. Ceci compense cela. Ergun. Encore manqué par Akansoukour. Alors que le centre était bien joué, centre tendu, grosse occasion à nouveau. Pour l'instant il n'y a pas de bobo. Sansas. Il vient de loin. Et il est sauvé. Il a failli marquer le plus petit joueur sur le terrain, Sauvé par marquer de la tête. Sauvé. Dans l'accélération, le bon ballon pour la Diouf. Oh là 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 là. Encore intervention. La première fois. Juste au-dessus. Le public a retenu son souffle, Diouf aussi, mais Turc, Davala, Bastur, attention, il y a le feu, Bastur. Ouais, elle n'était pas cadrée de toute façon cette balle. Elle n'était pas cadrée. Alors qu'il avait... il est démarqué Bastur. Elle est démarquée. Oh, c'était bien tenté le petit lobe, mais c'était au-dessus. Il y avait de l'idée. Beaucoup d'idées sur cette tentative de Ilan. Yao, Diouf. Ah, une bonne frappe, mais Davala. Ah non, il a frappé. Bonne frappasse, mais à côté du cadre. Très bonne frappe. C'était l'occasion de la dernière seconde. Oui, vraiment. Fin du temps réglementaire, donc. Et bien toujours pas de but ici au stade. 2 15-minute periods of extra time unless Davala. Et voilà. But de Ilan. But en or de Ilan. Et c'est fini pour le Sénégal malheureusement. Ilan qui marque le but en or à la 4e minute de la prolongation. Début 3 minutes et 5 secondes Thierry. Et ce que Akansoukour et l'aventure des Sénégalais s'arrête à la suite de ce... bu fekkee abonné goo ci chaîne bi mun nga abonné waale bul fàtte aussi partager bu dee am nga jot nga bàyyil ñu benn commentaire ci suuf bu dee aussi am nga envie teg ñu loxo ci chaîne bi publicité yi la YouTube di wan booy seetaan vidéo yi bul ignorer minimum seetaan si benn jaa ngeen jëf